हाय फ्रेंड्स, ओडिशार समस्त जॉब एस्पिरेंट्स माननकु जीतू ऑफिशियल चैनल तरफ स्वागत जनाऊँगी। आउ जो मैंने प्रथम कर चैनल टी को आसचंती प्लीज आप सब्सक्राइब करनियंतु एवं बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दियंतु कारण यही चैनल रे आपण जॉब्स रिगार्डिंग आउ एंटरटेनमेंट रिगार्डिंग वीडियो पाई परिबे। आउ आपण माने टैगलाइन देखि पारुथिबे जे किछि आशायी शिक्षक आशायी माने जो माने फेक रे अप्लाई करूछंती बा ओटीटी नथाई मध्य ओटीटी पास रोल नंबर नथाई मध्य से माने जेटीसी रे पकाउछंती किछि सिटी आ बीडी शिक्षक आशायी माने। आउ टैगलाइन 2 रे आपण देखि पारुथिबे फाइनली एनआईएस सिटी जो रहितला एनआईएस सिटी रो सुनानी जो डेट थिला से डेट रे सुनानी शेष होईची। तार फलाफल विषय आपण जानिबे। चलंतु संपूर्ण वीडियोटी को देखिबा। देखंतु जो माने फेक रे अप्लाई करिसेंती किछि पिला फेक रे अप्लाई करिसेंती मते मध्य कमेंट आस्थिला सर आमे फेक रे अप्लाई करि देइछु कि कोन हबो वर्तमान से प्रति कोन हबो। देखंतु जो माने फेक रे अप्लाई करिसेंती से माने आगामी जो जेटीएस आछी जेटीएस रिक्वायरमेंट जो आसीबो बा TRW रिक्वायरमेंट आसीबो से रिक्वायरमेंट रु आपण माने बात पड़ी पारंती जो माने फेक रे अप्लाई करिसेंती। जहा कि सूचना मिली जे आपण माने जो माने आगु को भी आउ फेक रे अप्लाई करंतुनी आ तो 3-4 दिन रहिला अप्लाई डेट कारण आपण माने आगामी जेटी आपण जेटीएस निश्चित भाव आसीबा आपण जानिछंती। गतकाली गोटे पेपर आर्टिकल आसी ऑलरेडी 15,000 स्कूल प्राइमरी रूपांतरण होची। फास्ट स्टेज रे 6,000 केते 6,000 रु ऊर्ध स्कूल को रूपांतरणीकरण स्टार्ट हो जाइए। बर्तमान स्टार्ट चललानी बर्तमान सेकेंड पर्यायर फास्ट पर्यायर 6,000 और सेकेंड पर्यायर पुणी 6,000 पुणी सेकेंड फेज जेटी आसीबो कहीं आपणकर लाइफ टाक आप निजे बर्बाद करेंगे। से बेटर हम आपण नेक्स्ट ओटीटी पढ़ापढ़ी करूँ। आउ सेकेंड जेटी तो सियोर आसूची जेटीएस सियोर आसूची। तेणु मत जहाँ सूचना मिलला आपण जो मैंने अप्लाई करूछंती बा करिछंती फेक रे से माने आगामी जेटीएस TRW तांको डिवाइड करा जिवो जहाँ की सूचना मिली। तेणु आपण माने सेथि प्रति सतर्क रुहंतु आउ भूल रे भी अप्लाई करंतुनी जदि भी ओटीटी क्वालिफाई करना हंती अप्लाई करंतु नहीं। आउ सेकेंड थिंग थिला सेकेंड पॉइंट थिला आपनकर फाइनली जो माने फाइनली आमर जो NIOS सिटी तार केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट रे चली थिला तार मध्य विजुअल किछि आपण देखि नियंतु कौन सुनानी थिला कौन रहिथिला सुनानी। आसंतु वीडियोटी को संपूर्ण देखिबा से सुनानी कौन रहिथिला। Notification. You are the ones who have 18 months. 18 months. Just the impugn judgment merely says consider them. It's another matter whether I'll be selected or not. They run the course. I undergo the course. I'm a in-service candidate. That 18 months is only for in-service who were. Yes. One side. That is when the High Court has very clearly. I would have some NMD. I'm an in-service candidate, and this is one phase. So this is the distance education for us, which was specifically designed in NCT. Services. In a private school and in a aided school. They are still working. Some of them are not working. Some of them are not working. But this was only to ensure They have to continue service. Still for us to continue in service. Continuing service. Yeah. Because But some of them have moved as not the private schools. After this, some of them are not in. Therefore, we were having some urgency in get this back. you are not in service, then you are not entitled to. Therefore, Lord, my humble submission is since the selection is not yet over and there are still posts vacant, therefore there is an urgency in this matter. Otherwise, you know, Consider it. Lord, you consider putting it on an early date, you know, because your lordships will be in. Immediately after Dasara vacation के बाद Yes, immediately after Dasara vacation. very well. Service is also not complete for some. Service is also not complete. Sorry. The report is service is also not complete. But when we are appearing for all the respondents in the service is Service is complete. complete.
Okay, R9 is one of the teachers. We'll find out. We'll find out. Headmaster some date. Lots of giving me some date. We said immediately after Dasara Very vacation. good. Top of the board, but only prayer is that we do. Oblige. Thank you, Lord. Your worship has seen. I think 66, your worship issued notice. ଆପଣମାନେ ଭିଜୁଆଲଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କେସ୍ ହେଇଥିଲା NIOS ମ୍ୟାଟର କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେ କେସ୍ର ଭିଜୁଆଲରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ରେଗୁଲାର ସିଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଓକିଲ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯେ NIOS ସିଟି ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା ସେ କୋର୍ସଟି 18 ମାସ ଥିଲା ଯାହାକି 24 ମନ୍ଥ ନଥିଲା ଏବଂ NIOS ସିଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଓକିଲ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ 18 ମାସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 4 ମାସ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା ଯାହାକି ସେ 24 ମାସ ବି କରିପାରିନଥିଲେ 24 ମାସ ବି ହେଇପାରିନଥିଲା 22 ମନ୍ଥ ହେଉଥିଲା 22 ମନ୍ଥ ତେଣୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ସେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ୟାର ଡେଟ୍କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି 31/10କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି 31/10ରେ ଫାଇନାଲି ଶୁଣାଣି ଆସିପାରେ କି ଘୁଞ୍ଚିପାରେ ସେଟା ଫାଇନାଲି ଶୁଣାଣି ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଦେନ୍ ଆଉ ଥରେ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ରେଗୁଲାର ସିଟି ତରଫରୁ ଯିଏ ବି କେସ୍ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ବି କହିଥିଲେ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂଟି କେବଳ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ରହିଥିଲେ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ କିଭଳି ବେଆଇନ ଭାବରେ ପଢ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଟ୍ରେନିଂଟି ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ତାପରେ ପରେ ଏଟାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଡେଟ୍ଟିକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା 31/10କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା 31/10ରେ ତା'ର ଶୁଣାଣି ଅଛି ଶୁଣାଣି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଶା କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ JTS ରେ କେତେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଫାଇନାଲି କେତେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ 10 ତାରିଖ ବା 11 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆସିବ କେତେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆଉ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀରେ କେତେ ପିଲା ପକାଇଲେ ସେ ଉପରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟକେ ଆପଣ କେତେଟା ପିଲା କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବେ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ଯାଏ ଧନ୍ୟବାଦ।